Kinain niya daw yung fish. It's delicious. There's an umami there. Oh, sarap no. Si mga, enjoy. Oh. Now this one you don't eat. Yeah, you can eat if you No, want. I'm going to keep from memory. It's called I stove. got it everywhere. Dirty. Yeah. You Okay. Ayan, ang ulam namin today. Hindi na, pinapakain pa po kami doon sa restaurant ni Bro. Kaya lang po, ang daming tao. Sayang din po yung ano nila. Yung kita nila. Tsaka, syempre, mas gusto po namin na sama-sama kami pong lahat. Para at least kasama nila kasi busy po sila. So, yan. gabi. Oo, gabi na tayo sama-sama lahat na mag-uusap-usap, di ba? So, ayan po. Ay. Yan, binili po yan ni Osh. Very good. Yan. Very good. Pero manghang po siya. Look, Osh, what's this? Mahilig siya sa chicharon. Chicharon yan, eh. Ha? Na here. Yeah, but sweet. No. We're good to buy. Nahanap niya, ano? Ano ba squid? Yung daing na pusit. Sabi ko, si Lola, sabi ni Lola, wag na daw. Di kasi niyan mahal eh. Pero kung si Bubo yun, mayroon na siyang 1 kilong pusit. Hindi. Ganyan talaga. May paborito ka talaga, Lola. Joke lang po yun. Baka mabasya ko. Sanay na yan. Uy, gutom na gutom si Inay. Ipakita mo yung sa vlog mo. Ganda ang buhok mo. Ganda pa naman ang hair niya. Ay, nagdala ako ng tina na maganda na ano yon. Sansamonia. Juice, ano. Tita, meron kang juice na powder kasi si Sam. We buy because Yan, Shanghai. this one is good, Daddy. Yeah. Ouais, ça avec le téléphone. If you finish your studies, is there a chance that you can teach in China? Yeah. Ooh. Maybe I will continue my master's in China. Then I after, can go back and after I can teach. Si je trouve pas ça, je peux French and Chinese. Comme le mec qui fait des bagages. Are you going to marry a China? Joke. J'en remets dans les deux, mais je suis con. Because Oh. I think you like Ano? China. May ano lumay. Ano? Nilagay ko doon yung ano. Ano yun? Adobo. May adobo pala diyan, kuya. Dito. But ayaw na mag-zoom nito. Naka-super stock. Oo. Ayaw na nag-zoom. Okay. Oo nga, gusto na. Sabi ko, doon ko na lang matulog. Magpahatid siya na lang. Kasi Osam, kumakain ng bangus. Sarap? Sarap, Sam? Osh? Sarap? Lahat, masarap. Okay, son, can you eat papaya? Kini-criticize na Osh ang ano, para daw toilet taste. I only tasted with you, right? Yeah. Hindi niya gusto yung papaya. Try a little. Yeah, baby, now it's different. It's not taste shot. It's the same. No. Yes, taste shot. Son, Osya, dali. Have you tasted shit before? Shoot, the shot. Me? This? How have you know? How do you know? The smell. I smell. Mano? Well, smells good. Paborito kasi ni Frank ng papaya. Punta po kami ng SM kasi akala na, may sale po kasi syempre mas makakamura ka pang sale. Bumili kami ng pants, ng kung ano-ano, mas 50% po kasi. And after, pauwi na po kami. Santaan na po ito, medyo traffic. Traffic. Ah oui, il y a une fête là-bas, je sais pas quoi. Yeah. Ah non, ils jouent au basket, hein, je crois. Yeah, basket. Yeah, gumagana Yeah, ka because sa- it's basketball, yeah. May perya yan after. May perya in San Juan Banyo because of fiesta. Nabangan niyo po yung mga fiesta na. Si Osh wala na. Kasi si Osh, 27 days lang po si Osh. Gawa nang wala po siyang visa.
Ah non, non, c'est même pas un match de basket. Ah ouais, bah tu peux tout supprimer, c'est pas basket. C'est quoi? Ah non, ça c'est des festivités. C'est de festivité. Festivités, non? Politicien. Ah, c'est politicien Poker. sa. Ah, oui. Sa si Ah. politicien pas kasi meeting abanse. Po sa amin, siguro sa lahat sa pong lugar, no? Ang dami po talagang, pagka ganitong oras sa Frank. Quoi? Like this time, you have many people outside. Ah, Isuzu. Ngayon po tinitingnan namin yung may Isuzu. Pero hindi ganun kadami. Pero tingnan nyo po kung gaano Il ka-smooth. y a mis un anti-phare. Ha? Il y a mis un anti-brouillard derrière, regarde. Ayan. Oh my God, yes. Why you put anti-brouillard? It's not... Peut-être appuyer sur le bouton. Wow, here are the big smoke Ah, barbecue. Ça, c'est bon ça. Yeah, barbecue. Un jour, il faudra que tu achètes des barbecues aussi. Là. You like that, no? Barbecue, isaw? Yeah. Mm. T'as du pain philippin. Yeah. Pain, c'est comment déjà? C'est. Pandesao. Tinapay. Tinapay. Oh, Tina ou. Tinapay. Tinapay si Dita. Après, pandesal si de celui qui l'a acheté, Robert. Tinapay. Dito na tayo sa Planke. C'est Pagabi. pour le soir aussi. Dami. J'aime bien le soir. Minsan po nagpo-food trip kami dito eh. Regarde, oh, ça fait Sama beau là. yung Eh, Gajiji. regarde les enfants, ça fait beau comme ça là. Jujujiju. Regarde. Pupu. Capitaine, il est mieux là. Hein. Apa sa regat Regat pa pa, rin en fait, siya? hein? No, regat pa. J'en fous. Et Isuzu. Non, on continue. No. C'est pas cool que ça sent beaucoup parce qu'il y a des choses tout le temps. Ayan. Minsan dito may tinapa. Ayun, may tinapa. Oh, gusto ko yung tinapa eh. Pero hindi ka pwede dito. Grâce à cette biche, je crois. C'est quoi? Hindi ka dito pwedeng mag-stop eh. 4 minutes Tinapa, may ano po dyan. Kung ano-anong pwede mong Tu kainin veux pas, dyan. tu peux utiliser mon écran, j'ai pas de DVD. Ah, j'ai oublié de demander à Engelbert s'il n'y a pas de DVD, merde. Ah, may ba siya? Pwede man dito ma. I'm going to ask by SMS. Ça, je peux essayer. Oula, elle va se faire écraser la chaîne. Dito may bilihan dito ng balot doon. No? Who wants to eat balot? No, person. Bonsoir. Ito marami pong balot. May balot doon. Yung balot niya, ayoko po kasi ng maraming, yung masisiw. Yung may balbon. Ako, hindi ko kayang kainin. Dapat wala lang balbon. Yung parang mga 16 days lang siya. 14 days, 16 days. Pag mga 18 na, ay. Oo. Yan, medyo ganyan po talaga ang C'est où les ballottes là? Attends, wait. Tu tournes où, toi? C'est Après, là-bas. Ouais. Dans la blanche, là-bas? Je crois qu'il est là-bas. Elle, C'est il pas est là, c'est là-bas. après. Ah, c'est... Ah, oui. Juste après. Ah, du coup, bah, c'est raté. C'est pas là pour s'arrêter, c'est compliqué. Ah, oui, ici, c'est compliqué. C'est pas là? C'est encore Ah, après. si, c'est elle. C'est là, tu veux? Attends, je sais pas, Arrête, c'est là. elle. Tu m'arrêtes, hein, c'est- Ah, non, c'est pas elle. Non, non, il n'y a Ouais, pas de voilà. balotte, là. Non, il n'y a pas. Non, il est plus. Oui, il a un string lui. Un string. Tu vois, il est en string? Bah après, c'est un peu. Ça peut, tu sais, Ah, ben, daming tao talaga. En plus, t'es conscient. C'est pas comme si j'étais un bébé. Tao. Là, tu fais une vidéo. Ah ouais, bah il y a encore un truc là-bas politique. Ah, yeah. Dami pong politics. So, talaga. Ah, it's here, the balot. Ayan. You can stop here? Ça va être compliqué là. Ah, ouais. Arrête, on T'es termine. sûr? Ah, ouais, c'est compliqué. Non. Grave. Compliqué, Là, là. je peux pas m'arrêter là. Non, mais toi, tu sais, arrête le sang. Après, il y a des ballons. Non, c'est là-bas. Mais bon, on peut pas arrêter parce qu'il y a plein de tricycles à Non, mais cause c'est de devant machin. nous là. J'ai bloqué tout le monde là. Ouais, là, tu vas bloquer tout le monde. Voilà, Ah, c'est pas grave, le prochaine fois, chérie. T'inquiète. On a... Faut donner. Il y a... En fait, il y a... Facile, On a le ça, temps. là. Ah, peut-être là-bas, dans le... Tu sais, kung tu vas à San Juan Banyo, peut-être Ouais. là-bas yan dans cette rue là. Je peux Daming m'arrêter, j'ai pas tao de po. place là, non? Daming tao po kasi may... Eh, Dami jamais autant de pong monde avant, meeting hein? avancé. C'est parce qu'il y a un meeting des politiques là, c'est jamais, Yeah. c'est jamais Oh comme my ça. hein. God. Ah, ils ont tous des t-shirts rouges, regarde. Où ça? quoi Ah, rouge, rouge, rouge. Et là-bas, ils étaient tous en rouge aussi. Ah ouais, parti, c'est rouge. politique, Ouais. là. Tu es sûr que c'est rouge? Ah, là-bas, c'était tous en rouge. Ouais, Ah rouge, oui, rouge. ils sont Ouais, tous rouges. Ouais, elle a raison. C'est parti politique quoi. Non? Ah oui, c'est Bah, rouge. si, Ah, si, si. clairement, Mais on les voyait de loin. Mais bon, c'est Regarde. Adidas, là, c'est l'Adidas. Mais c'est Mais Ils ont, il y a- dû avoir, ils ont dû avoir des cadeaux, je sais pas Ah quoi là. ouais.
On aurait dû aller. Putain, c'est dommage qu'on peut aller là-dedans. Hein. Ouais, mais Ah c'est ouais. Ça aurait été marrant, on aurait eu des cadeaux. Ah, oui, sont des cadeaux. Moi, 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 Yung enfin, sabi c'est- mo, c'est- on va sana regarder, moi. pumunta daw siya, may Moi, meron moi, siya. je Oh non, le camion il est rouge. Ay, gusto ng mga gift siya. Ça s'appelle Mga jumping. Fransay. C'est dommage, hein. Diyan, magpa-president daw si Sam. Diyos ko, hindi ka nga Pilipino. On avait filmé un. Mais il y a du monde, hein. Waouh. Tadi ko sa? Tapadilagro mo. Grabe, ano dito. Allez, avance. Traffic po to. Je veux que tu Ah, vois. ouais. Bah non, attends, avance. Allez. Allez. Pit, put, put. Pit, put, put, put. Elle a fait demi-tour. C'est parce que j'ai pas la stresser. Moi j'aurais été stressé. Faut qu'elle fasse des conneries là. Là t'as sa bobette, tu pousses aussi. Pas trop. Putain, par contre, c'est Oh, pas putain, la c'est loin. c'est à côté de la maison là. Ah, ouais, sa de la maison, eh. Ils ont pas peur, ouais. Oh, lalo. Sabi nila, bawal na daw pong magpa-usok-usok. Yan, ang dami pong mag-ingat po yung mga yung matagal na pong mga ating kababayan na hindi pa po umuwi ng Pinas na po. Ang dami pong motorcycle na walang ilaw paggabi. Scooter, normally marami pong nagda-drive niyan. Oh, kulit. Mas makukulit lang dito. Arrête de te filmer. Ah non, après, comme on te filmer dans la douche tout nu. Ka ba sa ibang bansa, ikaw pa yung unang makakain ng balot? Kumakain kami ng balot. Pag nandito lang kami. Hindi bihira, hindi gaano. Look, my mom. Miss the balot. She missed the She balot. makes barbecue. We don't eat much kasi. Okay, balot, balot, balot. C'est I think my mom is the, no? C'est bon ça, Baloux. Ash, to eat balot, I give you 1,000. 1,000 euro. 1,000, no. 1,000 guinea. Siguro. May bankrupt. Il y a le Baloux, hein. And you like balot? Ouais, il y a tout kind of Baloux, tu vois. Ha? Why did you put inside Dakwa. Comment tu prépares le explique-moi là. Enfin, un petit truc là. The balot. Ato. Explain, ma'am. Pas de nous, maman. Explain to me. Turuan. Turuan ni ma. I'll do the Naluma naman Yeah, po. wait, pointed here. Yan, ma'am, show you. Very hot, hein. Very hot, hein. Very hot. The other side, not pointed nga. Hindi pointed. Dapat yung isa. Totoo, pointed. You put a little this one, vinegar if you want. If you want to taste the raw taste without the vinegar first. Well, then wait, the vinegar. It depends on you. It's good? Oh, talaga naman. No, no, it's good. Pinilitan na ito eh. Bututoy na ito eh. Oh, labas na ang ano doon, soju. Soju. This one, You want some beer? I don't have anyone. Some Filipino mukbangers, they eat like 50 like that or 30. Oh my God, really? Yeah. Et après, tu manges comme ça, là? Quoi, Yeah. Ano, sabi ni Manang, hindi daw malaki. Totoo? I don't know. Kasi sabi ko, pag may balaybo, ayoko eh. You have to drink the jus. All the jus. Okay. Un peu de croque? Well, Papa, the cookie, not the shell. And don't look the balaybo. No, I don't think they eat. Kinain mo yun. You eat this one, It's a very small one. Totoo. Di doon tayo bibili. Oh, yeah. Maswat. It's a bird. I have to eat the black one. Yeah. It's balot. Yeah. The pig? Yeah. That's it? Honestly, even with feathers, Ah. you have to eat. Like that. Don't look.
Yeah. Yeah, that's the Promise, hair, no? that's the eyes. Okay, pag binigay ako. And some chili. You, tomorrow, okay? I'm going to do pupu. Okay. Kasi crazy. Hey! Ayan. Papawilit ka. Alam mo ba, The nung, chicken inside nung, it. alam mo ba, nung binisita namin noon si Christian, kumain siya, he never eat in his life balut. Kasi mas maano siya kay Frank, di ba? I remember when we visit, oh, kinain mo yung shell. Oh, ano, masarap? It's good ah. Ah, sabi mo na, sarap, sarap. Manger l'oiseau, ouais. Je vais manger l'oiseau. Ah, j'ai mangé l'oiseau. Kinain niya daw yung fish. It's delicious. There's an umami there. Oh, sarap no? Si mga, ano eh, enjoy. Oh. C'est bon? Now this one you don't eat. Yeah, you can eat if you Non, want. mais ça, like, to keep from memory. It's called I stone. got it everywhere. Dirty. Yeah. You. Okay. Ito, naku na, siwo. Go, go. Siwo means it's a chick. Chick. Siwo in Bicol. It's a big chick there. A big chicken. With the feathers and all. May pakpak na siwo. Malpak na. It's already a chicken, not chick anymore. It's a chicken. Oh. All. Dapat ma-ano nila. Mmm. Ito lang, oh. Sarap yun. Ito lang. Tapos, hop. I can't catch it. Sarap yan. Don't worry, Timmy eat all the unnecessary things there. Ah, voilà. A little bit more. There's still remaining crime of the sin. Sarap na. I told you, Balot. Because Huh? there people are Afraid, yeah. but it's delicious, huh? You're scared at first, but when you pass it, Ah, c'est bon, hein? yeah. Now you will tomorrow again, ah. Ah, c'est vrai, c'est bon, hein? C'est bien, hein? Yeah, it's good. Là, Tomorrow, baguette and cheese. Tonight. Tonight. Ah, tonight. Apéritif. Ah, this one is aperitif. Yeah. Apéritif. Yeah, that's a big meal. Okay, I'll get the kangkong na. Good morning po. Bawal si nanay. Okay, what's chinelas? Yes, c'est des tongs. Ah, okay, good. Ouais. Lola. Yan po yung kaganapan dito pag umaga. Yan. Makapagsangag na po ako sa talo. Yan, marami ding awot-awot si Lola. Yung dalawa po doon natulog kila Sisi. Sinasabi ko lang na yung dalawa nating baby doon natulog sa farm. Kasi po, kagabi, sinundo po sila ni Gilio tsaka ni Jamie. Kasi for a little information na po. Yung mga bata po yung mula pa nung maliit yun, mga siguro around 10, no? Siguro mga 8. Ayun, magkakalaro na po yan. Tapos, after 8 years, hindi sila nagkita-kita. Kaya, nung nagkita-kita sila, parang naalala pa rin nila talaga nung mga bata pa sila. Lalo na si Jamie na very, kay Ate Os niya. Tapos, syempre, jamming-jamming sila. Sana nga nandito sila, Bija, no? Tsaka si Bijo, tsaka si Biji. Para jamming-jamming talaga silang magpipinsan. But anyway, masaya pa rin sila siguro. Doon sila po natulog kagabi. So, sa rooftop daw sila matutulog. Ayan. Siguro matutulog din po kami doon. Ewan ko lang po kung kailan, but maybe soon. Yung dalawang, one time siguro. Gusto mo sumama? Tulog tayo doon? Sama ka, no? Ikaw naman, killjoy ka eh. Hindi ka pa doon nakatulog. Oh, sama mo naman kami. Takot nang umakyat ng hagdan. Kaya pagka yung maraming hagdan, ayaw niya na. Gabi po, nakabili kami ng French bread. French bread.
French baguette. Tapos ito rin, kasi ganito po yung kinakain ni Frank. Parang makabili din po kami yan. Sa SM nga lang po yan, oh. Sa SM siya nabibili. So, it's cost like 135 pesos yung French baguette. Then, after yung other one, may cereal na bread, it's around 165 po yata. So, all in all, it's around 300 something. So, syempre, yung pag inisip niyo po, pag dito po kayo nag-work sa Pilipinas, medyo mahal po siya na po. So, kasi yung sa amin naman, sa France naman, almost the same yung price niya. Kasi ngayon, mas murang konti sa France. Kasi nagdala po kami ng cheese. Ayan, nagdala po kami ng mga cheese. Babybel, Bashkeri, tsaka yung Cantal na po. So, para mahilig din po kasi sa ate, sila mama. Si mama hindi mahilig sa cheese. So, si Ate Jinky yung mahilig sa cheese na po. Tsaka si Kuya mahilig sa cheese. Yan, si Mingming. Tawagay-wagay ng kanyang buntot. Yung mga babies wala. Nasaan kaya? Nagliliwaliw. Nagliliwaliw na yun sa labas. Naggugulo na rin. Yung binili namin na egg kahapon nung nag-market po kami kasama si Frank na po. So, dito po, naniniba ako kasi puti. Diba po sa amin is brown. So, ayan. Medyo maganda pa naman siya. So, medyo mas, yun nga po inuulit ko lagi, mas maganda po talaga may manok. Ayan. So, yun po yung kulay ng kanyang egg yolk. Masyadong orange. Yan ang ulamin namin. Tapos magtutuyo. Nakabili din po kami ng tuyo. So, magtutuyo po tayo. Talaga, this is Filipino breakfast. Nakabili kami na yun yung egg. The real deal. The real deal. Egg. Ay, kakain na daw yan. Kakain ka na. Dali para ka nalugi. Kuya, patingin nga. Nalugi ka ba? Ibibidyo kita kasi ang dami nag-aano sa'yo. Naghahanap sa'yo. Papakita ko yung business mo. At marami tayong viewers para bumili sila, kuya. Oo. Pakita mo yung very proud ka dapat yan sa mga business line mo yan. Di ba? Ganda naman lang yung dog. Sabi ko sa'yo eh. Lagyan ko ng, ano yan? Food coloring. Ako lagyan mo ketchup. Food coloring. Turmeric. Joke, hindi po. Siguro nga, sana to nilagay nila, no? Siguro maganda talaga. I don't know. May nabibili kasi ano, diba? Kaya mas maganda pala talaga pag walang lagay. Natural, no? Yun kayo sa isang lima. Kaya lang, Yun parang mahirap sa... try natin kay mga Rocky kung Pero ewan ko kung... tanungin ko sa kung nangingitlog na yung egg. Manghingi na lang tayo sa kanya kasi diba? Dami naman yun eh. Sana ba nagpasabay kami ng extra 10 hens, no? Para meron 20, ang dami na, no? Marami kayang mangitlog yun, ah. Pareha siya ng chicken namin, ah. Dami din sila. Hindi. Imagine mo, kaya mong ubusin yung 15 eggs per day? I don't think so, ah. Ayan. Kangkong. Para meron po tayong konting kangkong. Ito po galing, binigay po to ni En. Ayan, binigay niya po yan. Kasi ang daming papaya sa family ba po. So, binigay niya po yan. Almost kalating sako. So, ayan na lang, dalawa na lang yata natira. Kasi, we love papaya. Nung nasa nasa reunion po kami, nagtanim pa ako ng papaya. So, si Frank, favorite niya rin po yung papaya. Yan, yung pinaglutuan po natin ng toyo, yun na po yung gagamitin natin para medyo may klase ng konti yung kangkong. Lagyan natin ng suka. Suki. Magulo lang ako mag-vlog kasi hawak-hawak ko lang po talaga yung naman sa vlogging.
Yan. Paborito po kasi ni Punky yan. Greens. Yan. Hanapin natin ni Lola. Mahilig tong magkalkal ng ano eh. Wala siya. Where are your kids? No, Frank, before you eat, what's slippers in Tagalog? Slippers. Chinares? Huh? Chinaras? Okay. Shoes? Zapatos. Left? When you drive? Right, it's kumanan. Yes. Kanan. Yeah. Look for kanan. Gosh. Kamawi. Kuma. Yeah? Kali. Kali. Kaliwa? Yeah. And straight? I don't know, sorry. Gutom na to, myself na to. I just wake up. The princess is Look my blood. Ay, wala naman. You didn't see Ah, it? you did. I see it, I'm looking at it. Yeah, we see. It's like this, ah. Nakita namin nung natumba siya. Pero talaga may pagkaano ka robot, no? Isipin mo, it's only a hurlan lang na gano'n. Pero wag mo nang ulitin Maybe yan. with other, with other people, maybe it's really a broken ways because me, durog. Oh, nagagamit niya pa. Talaga may pagka-robotics ka siguro, Nay. No, she eat a lot of greens. Oo. I like us. Me, we love. She loves Ah, greens. Kami talaga ganun din. Minsan nga, yung mustasa, araw talaga. Masarap yung mustasa, Oo. hindi gisa. Oo. This is the secret, kamote. Yeah. Totoo, ang sarap kasi niyan. Yeah. Eggplant. Ako ganun din eh. Ah? And kangkong. In the morning. And egg. You didn't egg it. Always. Wait, one egg a day. Wait, one egg a day. Pero talaga kakaiba yung egg ah. Parang food color ah. We buy the other. Middle child ka talaga. Latak na lang, di ba? Alam mo yung latak? Ay, hindi. Ay, hindi. Totoo. Lahat kayo yung mahal ko. Walang ano. Hindi. Meron ka rin favorite. Sabi ko na sa'yo. Hindi, nararamdaman namin yun eh. Akong nanay, alam ko yun. Kapag kay Anya, ang bilis ng approval ng World Bank. World Bank. Parang Game of Thrones, no? World Ang Bank. bilis eh. Asa napipirman ko. Kadaga. Ganun sa'yo na ganun-ganon diyan. Parang naging Indiano. Hoy? Nag-isip ah. Hindi, kasi si Ana mo. Yun na naman. Ay. Kaya niya. Na-conscious. Ay, ganun lagi. Tinatanggal niya yung white. Tapos, pampalas niya yun. pero lahat. Sas kasi untik-untik. Gaganon din ginagawa ni Osh. Lalas niya yung egg yolk. Pero kukunti-kuntiin niya pa yon. May minana siya kay Ma at may minana siya sa lolo niya. Yeah. Si Mama hindi. Kasi si Ma'am ganun din. Least favorite niya yung... Oo. Si Ma'am kasi pagkakain siya, kinakain niya muna yung less favorite na part. Kakain siya ng mahilig siya sa sakay. Ang tawag sakay yung pugo, yung meat ng pugo. Pag kinain niya yun, hinuhuli niya yung 2 pigi. Yan. Inuuna niya muna yung mga less favorite niya. Tapos yun, ganun din. Si Mama parang least favorite mo yung egg yolk, no? Hindi, paborito niya. Ay, mas gusto mo yung white? Ayaw niya sa egg yolk kasi pag hindi luto. Minsan kasi ako ang yung medyo raw lang ba? Ayaw mo yung egg yolk kasi si Osh, paborito niya yung egg yolk. Mas gusto niya yung lasa ng Kahit egg yolk. Rani yung Oo, mas gusto niya yung pareho ganun. kami. Ako gusto ko yun.